ଏ ସୁଦ୍ରେ ଜାଗା ଚନ୍ଦ୍ରମାନ ଶିଚିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲେ ଭଲେ ଶିଚ ଚନ୍ଦ୍ରମାନ ଶିଚ ହେଲା ମାନେ ମାରି ଉଠ ସବୁ ମଣିମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ କହିଲେ ସ୍ୱର ଦେଇଗଲେ ମୋର କଥା ଆନସଭା ଛାଡି ଏହି ସେବା କର କଥା ଏହି ସେବା କଲେ କି ଫଳ ହୁଏ କଥା ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କଥା ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ରଦାନ ପାଏ କଥା ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଏ କଥା ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ କଥା ଉଷ୍ଣ ଧାନ ଗଜା ହୁଏ କଥା ଗଜାମୁଗ ଗଜା ହୁଏ କଥା ତାର ମନୋକାମନା ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏ ସାହିର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏ ସୁଦ୍ରେ କୁଆଡେ ଆସିଛ ମଣିମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସେବା କରିବା ଆସିଛ ଦେଖ ମଣିମାଙ୍କର ଜାଗା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ଜାଗାଟା ଗୋଡି ବାଲି ମାଟି ହେଇକି ଅଛି ଛେର ପହଁରା ଦେଇକି ଜାଗାଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ ଜାଗା ସଫା ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇନି ଭଲ ସଫା କର ଜାଗା ସଫା ହେଇଗଲା ମୁଁ ନେବାରେ ଉଠ ସବୁ କୁଆଡେ ଆସିଛ ମଣିମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସେବା କରିବା ଆସିଛ ମଣିମାଙ୍କର ଜାଗା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଜାଗା ସଫା ହେଇଗଲା ଜାଗାଟା ଖାଲଟା ପେଇକିରି ଅଛି ଏକ ପଟେ ମୁଁ ଦେଇ ଜାଗାଟାକୁ ସମତଳ କର ଜାଗା ସମତଳ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇନି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁର ବଡ ଦିଅ ଜାଗା ସମତଳ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗୋଟେ ସବୁ କୁଆଡେ ଆସିଛ
ମଣିମାଙ୍କ ସେବା କରିବ ମଣିମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଗଲେ ବର ତଥା ଆନସେବା ଛାଡ଼ି ଏହି ସେବା କର ତଥା ଏହି ସେବା କଲେ କି ଫଳ ହୁଏ ତଥା ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତଥା ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ରଦାନ ପାଏ ତଥା ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଏ ତଥା ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ତଥା ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ ତଥା ଭଜାମୁଗ ଗଜା ହୁଏ ତଥା ତାର ମନୋକାମନା ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ସମୁଦ୍ରରେ ସେବା କରିବ ମଣିମାଙ୍କର ଜାଗା ସମତଳ ହେଲା ଡବଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ମଣିମାଙ୍କର ହୁକୁମ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଥନା ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଲଗାଦିଅ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଥନା ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡେ କରି ଉଠ ସବୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଥନା ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇନି ଆଉଥରେ ଡାକିଦିଅ ସବୁ हेलो 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 समुद्र सूर्यार्धना नहीं नहीं हेला हेला ऊट मुंडे हेलो हेलो ମଣିମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଗଲେ ବର ଆନ ସେବା ଛାଡ଼ି ଏହି ସେବା କର ଏହି ସେବା କଲେ କି ଫଳ ହୁଏ ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ରଦାନ ପାଏ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଏ ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ ଭଜା ଭଜା ଗଜା ହୁଏ ତାର ମନୋକାମନା ତଥାସ୍ତୁ ଏ ଋଷିପୁତ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ମଣିମାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ମଣିମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଦେଖ ମଣିମା ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଲା ଖରା ତଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କର ମଣିମାଙ୍କ ସେଥିରେ ବିଜୟ କରିବା हेलो 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 ଦୌଡ଼ ଯାଇଥିଲେ ରେ ଦୌଡ଼ାର ଯାଇଥିଲି ଯେ ଅଧା କାମ ଅଛି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପଡୁଛି ହେଲେ କାମ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି କାମ କେତେ ଦୂର ଗଲା ତ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ନାହିଁ हेलो 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 ସିମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରା ରେ ଲୋଟି ସିମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସରିଗଲା ରହିବ କି ହଁ ଆହୁରି ଥାକଦା ରହିଯାଇଛି ଆହୁରି ଅଣ୍ଡୁ ମରାଇନି କି ଲେବଲି କରାଇନି ଓ ହେଲେ ଏବେ ଆହୁରି ଲାଗିବ ରେ କେତେଟା 113 ବସ୍ତା ଆତେ କେତେ ଲାଗିବ 113 ବସ୍ତା ଆତେ ଅଧର ତମ ଘରକୁ ନବୁ ଆମ ଘରୁ ମୁଁ କମ ପାଇ ନାହିଁ ତ ଭାଇ ଘରୁ ନବ ନାଇଁ আসলে 113 উস্তানো অদরি কোন তম ঘরু নু আমার যে সরগতরা নথিলা কি চা ফাটি আইছি সরগতরা ফাটি আইছি সরগতরা গিলব করে নব গিলব করে টঙ্গিয়া চিল্লা দাকিন গলি বাড়ি গান্ডে যে পাউছড়া আছে সেটা ভাঙ্গি যাইছি তা মা কইছি সিমেন্ট দিকে আরে
ବେଲେ ନେଇ ଯାଉ ଆଉଚି ସିମେଣ୍ଟ ଆଣଲେ କେ ଦେଖି ଯୋ ଘର ଧରି ନା ଅଧ ବସ୍ତାଟେ ଆଣେ ଏଡି ଆକୁଆ ଲୁପ ବେଶୀ ଇଏ ସାଗରେ ସେ ଅଧ ବସ୍ତାର 3 ଜଣ ଭାଗବାଣ୍ଟି ନେବେ ସେଇଟା ଆଉ କୋଉନେ ସିଏ ତାକୁ ଦେଖଉଚି ସିଏ ଆକୁ ଦେଖଉଚି ତାଙ୍କର କଣ ଘର ଗାତ ବସାଇଛି ତାଙ୍କର ମୁସା ଗାତ ତାଙ୍କର ମୁସା ଗାତ ତାଙ୍କର ସାପ ଗାତ ତାଙ୍କର ସାପ ତାଙ୍କର ନେଉଳ ଗାତ सोला नहीं अरे वो अजो किस मिनट आने रे सागरे एडाणी गे ब्रह्म पड़ियो कौन रे आता गिरी बोलू छु एदा चक्र मार के पवन रहेला आतरे नाही ए तो गिरी बोलने गे चक्र मार का कोणार्क ओसिएल कोणार्क हां कोणार्क सिमेंट सब भल रो जे पाउसे कलर धला मंदिर काम समान नहीं ठीक है नले राम को आनी है राम को ना लखनऊ रे ना ये राम को भी बेसी पळा आसो आ सेडाले बोल नहीं ना नागर कार अमार नागर सो अमार नागर बोल कोन आसी रे ए आउनी के नुआ जाईची अरे मूर्ख सागर आसीबी सागर पूरा पहुंचे रे सबुठ खराब हो नहीं सागर आउटाणी कौन अरे बोय एडी कोन वार लागि छी अटैक कोन बोय दिलु की मार जी मिलिटरी नाही ए सेडा कोन कहउछन अटैक गोटे काम करनो आज की 2 वर्ष चल रहा लागि छी राशिया सियाले नहीं जा चाकरी मिलो छडी इनके केंद्रीय पुलिया लोग सिकीर भर्ती करते आइए सागर आ माउसी नहीं है आपको वार करे पे पटे दिला मिलिट्री एडी भाई बोला एडी सेडा उदकेरी कहउची आ अरे बोय अटैक नहीं अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक सेडा भल रोजी मंदिर काम भल हो जो हरि पळास एडी जीवा अस्कार रोड को नासिका रोड नले गोड सेड को जीवो आइए ई रोड कहले गोड सेड रोड नहीं गुड्स सेड रोड के नले रामपिया साइरो अंडा मेरी ये लगू जी ट्रेन लगू नहीं हां वागन लगू रामपिया साइरो आले अपन के रामपिया साइरो को एडे रामपिया साइ नहीं रंपा साइ रंपा साइरो के थीबो तू रामपिया साइ को थोड़ा कर दे कोई नखजरी ना हां अंदाज सागर पैसा तमर दल समय मद खाइ देबो नल दिन राजा बाटी स्पीडिंग दे दबो से सिमेंट बाटी ने जो पैसा रखियो गुलगुल पे करियो सागरे आइए ए तो कोन नदी है गल पे गूगल पे रे बोए हां साइड आ गया गल पे गूगल पे नहीं मैं फोन कर सर दिया नाम कर दो हां जान जो अरे मूर्ख गौड़ खंब ओ वर्षा गादरे वर्षा खरा धरी जाईची आउटा रहि जाईची भले लेसी आउटा रहि जाईची आउ नै एटा कोन रे एटा अरुण स्तंभ अरुण स्तंभ गौड़ स्तंभ एटा को खरा वर्षा रे सब जा धरी जाईची भले लेसो नाकुड़ा के भले गिलम कर दियो हां नाकुड़ा एबो एटा लेस दियो तो भाई रे ओळबुडा आडी पगो समान आउ जन नहीं हां
अरे भाई सावगारे हेला उनसम ମାନେ ଦଉନ ମାପ ହଁ ଏକ କଣ୍ଟୁ କଣ୍ଟ अरे गिलाब काम सल्ला आ गोटे काम करिया दौड़ प्रतिष्ठा करिया ब्राह्मण डाकी आनिबो କି 26 ଟା କଲେ ହବନି 26 टा 25 टा क्यों रबो आ तमे कहले 25 टा करे ମୁଁ 26 टा करे मंदिर प्रतिष्ठा करिबा होम यज्ञ करिया ब्राह्मण डाकी आनिबो बावरन बिरानी आगे पौराणिक भोज भोज रबो बाबरो ए भाई याडा तू याडा सावकार सुननी मो कथा तू आगा तो अरे कथा बो सुन दौड़ काम सरला जिलापु रंग सबुजा काम सरला बुझलो आ ब्राह्मण डाकी आनले मंदिर प्रतिष्ठा 25 टा करिया 25 टा नाही रे प्रतिष्ठा मंदिर 25 टा करिया गे कोन लुडा ब्राह्मण लुडा गोसाई महाप्रभु ए बावरन बिरानी आगे साई रे अरे बो बावरन बिरानी मिलिबो ए बावराणी कोन करियो महाप्रभु भोज भोज बावराणी हां भुज 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 कोइ अरे मूर्ख ब्राह्मण गोसाई महाप्रभु हां बाइगण तम घरे आज भुजी आंटियो बाइगण थिबो दीडा दब के सो आडवा कथा कोन रे पकोजु देवी गुण ब्राह्मण गुस्से महाप्रभु के कौन करिया डाकी आले कर्म कर्माणी करिवे खरा कोडी मिलिबे खरा रे मोर साल जीवन सब मंदिर काम करिया परा रे हां जो डाकी आन जो जीवो हां हो जर तमे शार जन जो यार जन जो भाई रे को कोन ए कोन आपको तू मझी कोन रे बसु त्रिकोण नहीं पूर्व जा जाई खोजी आनो हो गे दूसरी महाप्रभु अरे बरुजा महाप्रभु आइबो गे मंदिर प्रतिष्ठा हबो कांडी की पट पट दिया हबो गोपना ढाले ढाले दिया हबो आइबो क्या आइबो ने आइबो गे ता आखे डुळा गाडी ओनो उसे हो गे गुसरी महाप्रभु अरे साला बरुजा महाप्रभु ए बात्र क्यों जा उड़ा होइगे गुसरमान के आइबो मंदिर 25 टा हबो गांडी के पट्टा पट्टा दिया हबो गोपना ढाले ढाले दिया हबो के आइबो नी